hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian pagi mengaji. Ini bagian part kedua. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin, insyaallah. Bagian part kedua ini kita akan membaca tilawah bersama-sama dari surah Al-Bayyinah dan Al-Bayyinah sampai surah Al-Fajr. Nah, sebelum itu kita akan membaca doa awal dulu ya. Seperti biasa kita akan menggunakan dengan metode Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlik bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah selesai membaca doa awal. Ketika kita menggunakan metode ini, maka doa ini wajib kita hafal ya. Doanya berisi tentang kita memohon ampun kepada orang tua kita, kemudian kita memohon dibukakan pintu, baik itu pintu rizki, pintu sesuatu yang baik, berkenan-kenan belajar, pintu dibukakan ilmu yang seluas-luasnya gitu ya. Kemudian kita meminta kekuatan kepada Allah agar kita senantiasa konsisten dalam beramal saleh. Oke, baik, dalam sesi kedua ini, bagian kedua, part kedua ini kita akan membacakan dari surah Al-Bayyinah sampai Al-Fajr. Dan nanti kita di akhir sesi kita akan seperti biasa bahas tentang teori mengenai hukum tajwidnya ya. Siap, kita mulai. Yuk simak. Yang belum ada Al-Qur'annya boleh dibuka, boleh dicari dulu. Yang sudah Al-Qur'annya boleh dibuka. Silakan surah Al-Bayyinah sampai surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan
مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها
زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di sesi kedua ini kita telah membaca tilawah dari surah Al-Bayyinah sampai surah Al-Fajr. Nah, kita akan lanjutkan dengan sedikit teori. Nah, dari surah Al-Bayyinah ini kita akan coba koreksi-koreksi ya, sedikit demi sedikit dari apa yang biasanya kita dalam membaca sedikit keliru, atau anak-anak kita juga sama seperti itu. Nah, dalam surah Al-Bayyinah yang biasanya anak atau kita baca itu adalah ketika kita membaca satu ayat, kesalahan yang sering bukan hanya pada surah Al-Bayyinah tapi pada surah-surah yang lain itu adalah ketika kita tidak mengatur nafas. Nah, ketika kita tidak bisa mengatur nafas, maka ayat ini terpotong. Nah, ketika ayat ini terpotong, itu akan membuat makna menjadi berbeda. Maka dari itu, maka perlunya kita mengatur nafas, kemudian kita berhenti pada kalimat yang nanti bisa dibaca setelahnya. Misalkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Nah, biasakan ketika kita membaca satu ayat yang panjang, maka kita strateginya adalah bikin jadi dua nafas, jangan satu nafas. Kalau satu nafas, maka kita akan keteteran dan akan lebih sulit biasanya, kesananya lebih sulit dan nanti kebiasaan. Dan kalau terbiasa nanti satu nafas tapi terputus-putus, nah itu lebih bahaya lagi. Maka dari itu kita coba dua nafas. Nah, saya praktekkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Nah, nafas yang pertama sampai munfakin. Kemudian kita lanjutkan dari munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, sehingga maknanya tidak kesana kemari ya. Maka dari itu ketika membaca pun ada tekniknya. Jadi kita tidak sembarang ketika membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat kedua masih aman, di ayat ketiga masih aman. Nah, yang penting tidak lupa pada bagian pertama ini di sini banyak ikhfa ya. Banyak ikhfa, hukum ikhfa, maka ikhfanya ditahan. Kemudian idghamnya juga ya, idgham seperti Rasulun minallah, ada tanwin menghadapi huruf mim.
maka ini disebut idgham bigunnah. Maka ada gunnah. Nah, seperti yang sesi pertama saya bilang, gunnah kita tahan 2 harokat sehingga ada suara masuk ke rongga hidung, khaysyum. Rasulun 2 harokat ya, perlu ingat 2 harokat. Suhufan mutahharah. Nah, kebiasaan kita bacanya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, lurus-lurus aja ya. Nah, secara pendengaran mungkin kalau yang tidak peka ini bisa, betul, cara bacanya betul, tapi belum standar ya. Maka dari itu kita akan coba standarkan. Kemudian kita lanjut, fiha kutubun qayyimah. Nah, di situ ada ikhfa lagi. Jangan lupa ikhfa. Ikhfa, ketika ada bacaan ikhfa maka tahan seperti guna tadi 2 harakat ya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Oke, boleh praktekkan. Fiha kutubun qayyimah. Oke, ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di. Nah, di sini kita menemukan yang baru, min ba'di. Nun mati menghadapi ba. Cara bacanya adalah dimasukkan ke huruf mim. Diidghamkan. Hukum bacanya adalah iklab. Tapi cara bacanya diidghamkan, nun mati diidghamkan ke huruf ba, bunyinya menjadi huruf mim. Asalnya min ba'di menjadi mim ba'di, nunnya hilang karena diidghamkan ke ba, jadi huruf mim. Min ba'di apa? Mim ba'di. Oke, jangan lupa mim ba'di. Kemudian min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Kemudian kesalahan yang biasa kita lakukan itu adalah ketika ada tanda mad. Kita tahu tanda mad ya, yang seperti alis. Tanda mad itu yang seperti alis. Cuma perbedaannya ada yang satu kalimat ketika tanda mad, kemudian setelah itu ada hamzah, itu dia adalah namanya mad wajib muttasil. Muttasil itu bersambung, artinya satu kalimat muttasil. Kalau kemudian ada yang kedua, itu biasanya pada kalimat tidak ada hamzah, itu disebutnya mad jaiz munfasil. Cara membacanya hampir sama. Kalau mad jaiz munfasil itu 4 harokat. Kemudian kalau mad wajib itu 4 sampai 6. Atau boleh kita samakan 4 harokat ya, untuk mempermudah kita boleh samakan 4. Mad jaiz boleh di 4, mad wajib boleh di 4 untuk lebih mempermudah membacanya. Nah, seperti di ayat selanjutnya, wama. Nah, di situ ada mad jaiz. Ada tanda mad tapi huruf setelahnya tidak ada hamzah. Kemudian maka dibaca panjang karena arti asal mad itu adalah panjang, baik mad tabi'i 2 harokat atau mad wajib muttasil sampai 6 harokat atau mad jaiz munfasil 4 harokat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, hati-hati ketika kita membaca mukhlishina lahud-din hunafa, kita suka berhenti di lahuddin, padahal di situ ada waqaf. Waqafnya tidak boleh. Ada lam alif. Lam alif itu dalam bahasa Arab itu la, artinya jangan, tidak boleh berhenti. Maka tidak boleh berhenti. Maka kita siasati berhentinya huruf satu kalimat setelahnya. Mukhlishina lahud-din hunafa. Maka kita boleh melanjutkan dari kalimat hunafa ya. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi paham ya, lebih paham lagi. Kemudian kesalahan yang biasa masih sama pada sesi sebelumnya, kebanyakan di ikhfa, kemudian gunnah, kemudian ada tambahan lagi di mad ya. Yang menjadi catatan itu adalah mad.
Nah, mad ini kebanyakan dari kita biasanya membacanya 2 harokat, baik itu mad tabi'i, mad jaiz atau mad wajib. Nah, ini yang keliru. Maka dari itu kita harus bisa membedakan antara mad tabi'i 2 harokat, kemudian mad wajib sampai 6 harokat, kemudian mad jaiz. Ini harus ada bedanya ya. Maka dari itu perlu latihan dan latihan. Oke. Jadi pada pertemuan kita kali ini sesi kedua pada surah Al-Bayyinah kita temukan pertama adalah kita harus bisa mengatur nafas ya. Khususnya pada ayat-ayat yang panjang, maka kita harus bisa mengatur nafas. Kalau tidak bisa 1 nafas, maka kita bagi 2 nafas. Kalau tidak bisa 2 nafas, kita bagi 3 nafas. Gitu aja ya. Yang penting posisi berhentinya pada kalimat yang mudah dibaca kembali. Nah, kemudian idgham bigunnah. Tambahannya idgham bigunnah ini sama seperti ikhfa juga. Cara bacanya adalah panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, untuk menentukan ketukan itu biasanya agar lebih mempermudah, maka jari kita ketukan 1, 2. Misalkan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, kita pakai jari, tentukan pakai jari 2 harokat ya. Atau dengan kalau bahasa Sunda unggekan ya. Kita gitu ya, atau dengan metode-metode yang lain untuk mempermudah membedakan antara panjang mad yang 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Oke. Nah, pada surah Al-Bayyinah cukup sekian. Dan pada pertemuan ini mungkin kesimpulannya adalah yang tadi ya, kita harus bisa buat strategi mengatur nafas, jangan asal berhenti. Kemudian hati-hati dengan waqaf lam alif, itu adalah waqaf tidak boleh berhenti. Kemudian idgham bigunnah kita tahan 2 harokat, ikhfa juga kita tahan 2 harokat. Itu catatan penting sekali. Kemudian ada mad wajib mutasil, ini boleh 4, boleh sampai 6. Kemudian mad jaiz munfasil. Nah, mungkin itu saja pelajaran pada kajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang disajikan ini betul-betul bermanfaat, khususnya buat saya sendiri yang menyampaikan dan umumnya buat ikhwatu iman semua yang menonton video ini. Kita saling berbagi manfaat ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin ditutup saja dengan doa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini untuk berbagi kebaikannya, biar video ini semakin luas lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa.